उत्साहित वर्तमान परिस्थिति आमनकर कि प्रकार हवा आवश्यक रही प्रभुंकर दास मानकर जीवन द्वारा प्रभु तांकर दास द्वारा आम कथा कहले से प्रभु गौरव पातु तांकर दास को आशीर्वाद करंतु विशेष करी मु आनंदित अटे कारण गत डिसेम्बर मासरे मोर मन पड़ुछि मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप रे मो गोटे प्रेयर रिक्वेस्ट करथिली मु जे प्रकार खोर्धा रे रही कि प्रभुंकर सेवा कार्य करूछि खोर्धार आखपाख गाँ मानकरे तो जेतेबेले मोर विलेज मिनिस्ट्री जो मान संपूर्ण केही जीशु को न जानिबा लोक मानक भितरे तो प्रभु अनुग्रह करूछंती माने बहुत स्पीड रे न हेले भी आस्ते आस्ते प्रभु जो कार्य करूछंती गोटे जगह जो हमर चर्च घर अछि खोर्धारू प्राय 10 किलोमीटर दूर रे सेही गार आ गोटे जणे रिलेटिव करो झियो यंग झियो को मंद आत्मा लगी कि ताको बहुत बार आक्रांत करथला से माने बहुत पूजा अर्चना विभिन्न प्रकार तांकर धर्म अनुसार तांकर विश्वास अनुसार से माने विभिन्न स्थान को गले विभिन्न स्थान रे से माने आउ चेष्टा करिले विभिन्न मंदिर रे प्राय दिन दिन रहिले तांकर अनुसार से अधिया पड़ी कि से माने रहिले किछि लाभ हैला ना तो आमे जो गारे प्रार्थना करछु उपासना करछु से गार जने भौणी बा तांको रिलेटिव कहले जे स्थान रे आउ प्रार्थना होउछि तमे नेकी आस से माने जतबेले नेकी आस्तिले आमे से भौणी को पई प्रार्थना करिथिलु तांको ना होउछि लिपिना सामल तो सेही लिपिना सामल को पई मध्ये मु अर्ली मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप रे आपण मान को निकट रे प्रार्थना अनुरोध करिथिलि सेही बोधे मने पडुछि मोर डिसेंबर मासे रे तो सेही जो भौणी प्रथम रे आसिले प्रार्थना कले से बहुत सांघातिक माने यंग झियो किंतु बहुत सांघातिक भाव रे से शैतान ताको आक्रांत करूथिला से जेतेबेले ताको आक्रांत करे आउ से जीव कामुड़ी दिए विभिन्न प्रकार ब्लड ताको बाहरे मूर्छा ही पड़ी जाए तो ए समस्त समस्या होथिला जेतेबेले से माने आसिले उपासना को प्रार्थना कलु हमर विश्वास अनुसार प्रभु सुस्त कले प्रथम द्वितीय तृतीय रे ताको पूरा संपूर्ण भाव रे प्रभु ताको सेही मंद आत्मा रु संपूर्ण भाव रे वर्तमान सुरक्षित भाव रे रखिछंती तेनु करी कि आपण माननकु मु विशेष करके धन्यवाद दिए से डिसेंबर मासरे प्रार्थना आपण माने करिथिले आमे मते प्रार्थना करथुले नित्य आम सेवा कार्य पय आपण माने प्रार्थना करूथिले जो वर्तमान से भौणी को माने तांको परिवार को से माने रेगुलरली से माने हमर उपासना को आसुछंती प्रार्थना रे जोग दउछंती विशेष करी कि से मानकर गोटे इच्छा जे आमे बाप्तिस्म नेबो बोली किंतु मु से माननकु प्रथम रे विश्वास रे के बढ़िबा पई सुजोग दउची प्रथम रे विश्वास रे बढ़ंतु से कहउछंती गोटे तांकर गोटे विश्वास आज्ञा आमाने डुबन नै जिवो बाप्तिस्म नै जिवो जदरा तांकर गोटे विश्वास ता जेंति कि हमको किछि असुविधा हबो नै मुगली नै तुमे विश्वास रे फास्ट से माने बढ़िबा पई प्रभु से मान को किछि मास गला परे से माने बाप्तिस्म नेबे हुए तो जुलाई कि अगस्त मास रे जदि प्रभुंकर इच्छा हुए तो आपणकर निकट रे मु धन्यवाद दिए से लिपिना भौणी को पई प्रार्थना करूथिले आश्चर्य भाव रे से भौणी वर्तमान सुस्थ होछंती कोन सी मंद आत्मा आक्रांत नै भल रे होछंती भल मेंटल रे होछंती भल रे जहा जहा कार्य करि पर नथिले ताहा करूछंती सेति पई प्रभु समस्त द्वारा गौरव पातु रेगुलरली से माने उपासना करछंती आपण माने से हजात्मा लाभर कारण हेइछंती प्रार्थना करिकी सेति पई मु आपण मानक निकट रे विशेष कर धन्यवाद एई प्रकार प्रार्थना रे आपण मानकर प्रार्थना जोगु आमानकर सेवा कार्य रे आमाने उन्नति देखि पारुछु सेति पई प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु एवं गौरव पांतु गोटे प्रार्थना अनुरोध कही की समाप्त करी गोटे जगह रे जो जगह रे कि माने गोटे गृह उपासना करू अल्प विश्वासी से स्थान रे अछंती प्राय 7-8टा माने विश्वासी से मानकु नहीं कि माने जेते बेले अलगा दिन उपासना करूथिलु रविवार दिन को छाड़ी के अलगा दिन जाउथिलु सही जगह को उपासना करने पाई
ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ନେକ୍ସଟ ମାସରୁ ରବିବାର ଉପାସନା ସେଇ ଗୃହରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ଡୁବନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ନୂଆ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଉପାସନା ଆମମାନେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରୁ ଆମର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ, ସେଇଠୁ ସାରିକି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ। ତ ବିଶେଷ କରିକି ନୂଆ କରିକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଣ୍ଡେ ୱାର୍ସିପ ରବିବାର ଉପାସନା ସେଇ ଗୃହରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ତେଣୁକରି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସେ ଗାଁରେ ଆଉ ଯେପରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନ ହୁଏ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭାବରେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପାରିବୁ ଏବଂ ଅଧିକ ସେଇ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସେଇ ଗାଁର ତାଙ୍କର ପରିବାର ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ଯେପରି ସକ୍ସେସ୍ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଏବଂ ମତେ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ ଲିମା ଭାଇଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ଯେ ସେ ଝିଅଟି ପାଇଁ ଆମମାନେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ପକାଉଥିଲି ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ଇୟର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଗ୍ରୁପରେ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ ଆମମାନେ କରିଥାଉ, ଯେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କୋଉଟା ବି ବିଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରଭୁ କଲେ। ପୁଣି ସେ ରୀତା ଭଉଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁରେ ବଢୁଛନ୍ତି। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା। ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ରୋଗ, କୌଣସି ଭୂତପ୍ରେତ, କୌଣସି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଏସବୁକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଥିବା ପରମେଶ୍ୱର। କାଲି ଆମମାନେ କାଲି ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ରଜନୀ ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି। ଆଜି ଯଦିଓ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଆପଣ ବି ସେଇ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଆଉ ନୂଆ ଭାବରେ ଅନେକ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଇ ଭରସା ଆମେ ରଖିଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। Praise the Lord.